Ака чун мегӯяш па? Чавандоз бачаи шӯхи ҷавон бизкашӣ мерай ҳисору баҷувон Ва як комментария ҳам соҳиби 20,000 сомон, ҳам соҳиби як BMW GC. Ровна 3 рӯзи дига вақт мондагай. 3 рӯз пас як тайти соҳиби Cadillac GMC мешай. Рӯзи 19 числа соати 22:00 ба вақти Тоҷикистон, 20:00 ба вақти Москва финали бозии анами Cadillac GMC ё хона дар центри Душанбе 4 таи дига BMW FC миллиард фоиза мезгара. Рӯзи дари хонат миён брат. Иди нав муборак. Тухмакотон қаторак. Ровна 2 рӯз пас 5 нафари трамай комментария меқапам бе пул ҳаҷ рой мекунам. Мошиное ки ман мондагим нигоҳ кид ҳам дихтам билет гирифта метавонад, ҳам бачаам билет гирифта метавонад. Любой нафаре ки намтира мега дуруғай брат, бидон ки вайма 100% билет дора. Нархи як комментарияра брат ман ба мошин баробар кардам. Як бор расходи даходи 55 сомон арӯза та ҳисоб ка уже суми ҳами Cadillac GMC рафтагиай. 55 сомоне ки як круг асп давонӣ хуб аст ё 55 сомоне ки аспи хита каш дидем ба давонӣ. Ровна 3 рӯз дига мондагиай ки ба 55 сомон ту соҳиби хонаи $100,000 мешавӣ брат. Чем 3000 сомон қарз гирифта пули билети Москвара харидан биё ҳозир ба 55 сомон як борист ки орзуҳои фарзандота амалӣ мекунӣ. Ровна 2 рӯз пас 5 нафари трамай комментария меқапам бе пул ҳаҷ рой мекунам. Нигоҳ ки рӯзи 19 числа соати 22:00 ба вақти Тоҷикистон, 20:00 ба вақти Москва финали бозии анами Cadillac GMC ё хона дар центри Душанбе 4 таи дига BMW FC миллиард фоиза мезгара. Ровна 3 рӯзи дига вақт мондагиай. 3 рӯз пас як тайти соҳиби Cadillac GMC мешай. 3 рӯз пас як тайти соҳиби хона дар центри Душанбе мешай. 3 рӯз пас як тайти бе пулай комментария соҳиби BMW GC мешай. 3 рӯз пас 4 нафари 55 сомон соҳиби BMW FC мешай брат. Дар ҳаёт чӣ қаметони риска. Бадро ба 55 сомон биги мошиное ки ман мондагим нигоҳ ки ҳам дихтам билет гирифта метавонад, ҳам бачаам билет гирифта метавонад. Чанд қаметони дар зиндагӣ ҳама вақт барои худат зиндагӣ ки ровна 3 рӯзи дига мондагиай ки зиндагии ту любой намуд дигаргун мешава брат. Ровна 3 рӯз дига мондагиай ки ба 55 сомон ту соҳиби хонаи $100,000 мешавӣ брат. Рӯзи дари хонат миён брат. Иди нав муборак. Тухмакотон қаторак. Ба як комментария ҳам соҳиби 20,000 сомон, ҳам соҳиби як BMW GC. Нархи як комментарияра брат ман ба мошин баробар кардам. Як бор расходи даходи 55 сомон арӯза та ҳисоб ка уже суми ҳами Cadillac GMC рафтагиай. Не ки ҳолиам пака шансае ки ту битом ту ҳаракат кунӣ ба 55 сомон зиндагита дигаргун кунӣ. Ровна 3 рӯзи дига мондагиай. Любой духтаре ки ҳамин мошинои мара зад, любой свети ки мехоҳан анам свет када мета мошина. Чем 3000 сомон қарз гирифта пули билети Москвара харидан биё ҳозир ба 55 сомон як борист ки любой намуд ман дар бозим ҷавоб мегум. Не ки дар биридани бой додани ягон кас ман ҷавоб намегум. 300,000 сомон просто $30,000 падарка нафаре ки мега ки ин ҳамин бози мошенникӣ дора. Биё як ҷура да туғри ки $30,000 анамуҷа метамад бо як калити Ion S Plus метамад. Медонӣ барои чӣ? Барое ки ягона одаме ҳастае ки дар шоҳидӣ 3000, дар шоҳидӣ 2000 одам, дар шоҳидӣ анами қадар мухлис мезгарона. Ягона одаме ҳастае ки ман мезгаронам брат. Ровна 3 рӯзи дига мондагиай ки фақат рискини дар зиндагӣ. Меган ки бар сари фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад. Фората ки ҳамун ба сарат наёя, пешакӣ фикр ки чӣ кор кардан дар кора дар зиндагӣ. Фората ки бар сарат ягон чӣ наёя, бар сари фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад мега. То мезгара миёни ӯ фарзанди одам мешкана. Фората ки ба саради чӣ наёя, барои ҳам қабрат пешакӣ фикр ки наёя. Пешакӣ риск, пешакӣ анам сумакта просто трати наки, пешакӣ просто я пачка ченҷа накаш. Ба анам пачкаи ченҷит. Е бача, нархи як Cadillac GMC нархи як пачка ченҷ шидагиай.
فهمیدستی انا که کدام نفری که 1200 تومان در بلیت میگیره حاضی جاش ده تلفن پدرکش میشه با انا قبلیتاش در دوری برابر بازی میکنه حاضی جیان ترایی که تلفن قبول کنه برد 1200 سوم ده هم صاحب تلفن میشه هم صاحب انمی کادیلاک جیمسی 1 میلیون تومان میشه 55 تومانی که یک کروگ اسب دوانی خوبه یا 55 تومانی که اسبی خط کش دیدیم به دوانی کدومیش خوبه کیف کدی برد برای هم که همه وقت کلا تکار فرمان که زندگی تا خودت میتونیستی او برده زندگی ده بچه زندگی خودش کوبی رو بی که عربای زندگی همه وقت در دستی خطه در دستی جورت در دستی عروست نیسته عربای زندگی در دستی خطه فارت ایس میبریش فارت ایس میبریش فارت دمدمی آدمی به سواد میگردی فارت دمدمی آدمی با سوادی با عقل میگردی برای هم فارت که زندگیت خوب شوه همه وقت دمدمی آدمی با سواد بگرد که او در زندگیش یا چکدگی ترساویتی پرویل نمیته فهمیدی مرا آدمی که میگه این بازی دروغه یک بار بس همه آدم چی داره که دروغه میگه او آدم اگر باوری میداشت اول خودش در باور میکرد راست که در شاهدی 1000 آدم هم ازگرانم باوری نداره او اول خودش در باوری میکرد چه گپی او را گوش کردن او ترا دروغه میگه نگاه که او ایما بلید داره برد فهمیدی؟ لوبای نفری که نمیتره میگه دروغه برد بدان که او ایمه 100% بلید داره او میدانه بازی ما 100% چیست نیه او میدانه که ما دست شاهدی 2000 3000 آدم ازگرانم او میدانه راست تره میگه دروغه برای انا هم قبرت فارته که در زندگی محتاجی کس نشه میگن دستی خود را بوسه کنه محتاجی داری هر مرد نامرد نشه برد شانس قیمت دمیتم حتی میگم که بانک نمیتد با 55 تومان برد تا انم آرزو حواسی کودکی تا عملی میکنی با 55 تومان آرزوهای فرزندو تا عملی میکنی انا که دیدی که ارزش یا 55 تومان که جده راه 3 روزی دیگه موندگی